ma. Ako, ma. Mamaya ni Kuya muna tapos. Okay, gagawa. Tara! Magaling ako sa flower maalam. Ay, Lord. Tutitest tayo. Ako candy. Ganyan, candy. Ano yan? Candy? Candy, okay. Yeah. Tutitest candy, ganyan. Magaling ako my flowers, my garden. Siya maganda. Okay, mahulog. Tayo picture tayo sa wee. What's that, Nine? Candy? Candy? Puro candy. Di yan candy. Hindi yan bulok. Di sa candy masarap. Okay.